अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला मुगल और आप देख रहे हैं स्पेशल लाइफ स्टोरी। आज का जो हमारा मौजू है ये बहुत इंपॉर्टेंट और हर नौजवान के इसमें बहुत से सवालों के जवाबात हैं। तालीम है, रहनुमाई नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि तालीम हासिल करने के बाद भी इंसान भटकता क्यों रह जाता है? तालीम है, रहनुमाई क्यों नहीं है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में लाखों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं है कि उन्होंने आगे कहाँ पर जाना है और आगे उन्होंने क्या करना है और कहाँ से शुरू करना है। इसलिए हमारा आज का मौजू है तालीम है, रहनुमाई नहीं। हमारे साथ मौजूद है सर सुहेल अमान अब्बासी साहब, जो कि एक प्राइवेट स्कूल के फाउंडर हैं। हम उनसे इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और उनकी राय भी लेंगे, ताकि स्टूडेंट्स का बाद में ये माइंड सेटअप हो जाए कि तालीम के साथ रहनुमाई कहाँ से मिल सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपकी? तबीयत सेहत कैसी है? हमारा आज का सवाल ये है कि आज का नौजवान पढ़ लिख कर भी कंफ्यूज क्यों है? आज के दौर का स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म जो है, अपने स्किल के मुतल्लिक अगर देखा जाए हमारे इलाके के अदारे जो हैं आज के दौर में किस तरह से तालीम दे रहे हैं जी। सिर्फ हमारी डिग्री पर, यानी कि बच्चा जो डिग्री हासिल कर रहा है वो एक कागज़ पर छपी जाती है, लेकिन आज के दौर में बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि आने वाला वक्त तुम्हारा कैसा है। हुनर जैसे कि एक स्किल है, स्किल बहुत बड़ा एक महारत रखती है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं होती। स्टूडेंट काउंसलिंग से मुराद ये है कि एक अच्छा मेंटर जो होता है वो स्टूडेंट की ट्रेनिंग देता है, स्टूडेंट के लिए साथ काउंसलिंग में रखता है स्टूडेंट को, ताकि उनका आने वाला वक्त बेहतर हो सके। हुनर उसको स्किल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में आगाह करता है कि यानी कि अगर नौकरी नहीं भी मिलती स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप पर भी काम कर सकता है। अपने टीचर्स की ट्रेनिंग, जैसा कि स्टूडेंट काउंसलिंग जो होती है एक बहुत बड़ी महारत रखती है स्टूडेंट की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। जैसे कि एक अच्छा मेंटर है, वो स्टूडेंट को आगाह करता है, बेटा आपका आने वाला दौर जो है इस तरीके से आपने चलना है। आने वाले, जैसे हमारे पुराने दौर में किताबें पढ़ाई जाती थी कि आज तक हमने पढ़ा सुबह की सैर, आज तक हम ये बताएं कि आज तक हमने उठकर सुबह की सैर कितनी बार की है। इस तरह से देखा जाए अगर तो फिर इसके बाद हमें जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है हमारे अदारों में, ये तकरीबन पिछली दहाई का सिलेबस हमें पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट को उसके मुतालिक आगाह किया भी कोई नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आज का स्टूडेंट कंफ्यूज है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज का नौजवान बहुत कंफ्यूज है, उसको रहनुमाई की नहीं पता कि पढ़ लिख कर हमने कहाँ पर जाना है। अच्छा, अब ये बताएं कि पहले उस्ताद एक रहनुमा होता था, लेकिन आजकल वो सिर्फ लेक्चरर बनकर रह गया है। आपकी क्या राय है कि इस फासले को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि माजी में उस्ताद जो होता था एक अच्छा मेंटर होता था। अच्छा मेंटर से मुराद होता है कि अच्छी, मतलब बच्चे को अच्छी गाइडलाइन देता था। आज के दौर में उस्ताद सिर्फ लेक्चरर बन के रह गया। ये इसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें किरदार साजी है। किरदार साजी, किसी भी स्टूडेंट की किरदार साजी में उस्ताद का बहुत नुमाया किरदार अदा करता है उस्ताद। कोई एक अच्छा मेंटर जो होता है, इसमें सबसे पहले तो अगर स्टूडेंटों को अमली तौर पर अगर आप नहीं तालीम दोगे, बच्चे को सिर्फ कागज़ के मुताबिक, मतलब किताब के मुताबिक पढ़ाया जाता है और आज के दौर में रट्टा सिस्टम पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अगर अमली काम पर स्टूडेंटों को लाया जाए, स्टूडेंट्स को अगर आप अमली काम पर लाते हैं, एक लेक्चर दिया, उस पर आप प्रैक्टिकल दें स्टूडेंट्स को। अगर इस तरह प्रैक्टिकल देंगे तो स्टूडेंट जो होते हैं वो उस्ताद के हर स्टाइल को कॉपी कर रहा होता है। आज के दौर में अगर आप स्टूडेंट को इस तरह से उनको मतलब अमली तौर पर काम करवाएंगे तो स्टूडेंट के अंदर ये फासले तकरीबन ख़त्म हो सकते हैं। इसमें यह होगा, अगर आप ये करेंगे तो स्टूडेंट और उस्ताद के दरमियान एक अच्छा रिलेशन कायम होगा, जिससे स्टूडेंट जो होगा उस्ताद को किसी किस्म की कोई बात करने से नहीं डरेगा, अपने मसाइल खुलकर उस्ताद के आगे बयान करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले एक उस्ताद रहनुमा होता था, लेकिन सिर्फ आजकल उस्ताद अपने काम से काम रखता है। अब ये एक बिज़नेस सेटअप बन गया है, एक तालीम भी अब एक बिज़नेस बन गया है। चलिए अब ये बताएं कि एक नौजवान अगर डिग्री लेके मार्केट में निकलता है तो उसको नौकरी क्यों नहीं मिलती? जी, सबसे पहले तो ये देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जब एक नौजवान डिग्री लेकर निकलता है तो उसे मतलब कि नौकरी नहीं मिलती। सबसे पहले ये देखें कि ये जो नौकरी है, नौकरी आज के दौर में सनद को नौकरी के लिए बहुत कामयाब समझा जाता है, जबकि स्किल्स को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया गया आज के दौर के मुताबिक। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट की सोच है जो उसको डेवलप करना चाहिए कि स्टूडेंट अपने रिश्तेदारों की नज़र में वो गिरा हुआ खुद को फील करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर अपनी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है और खुद एतमादी की वजह से वो बिल्कुल अपने आप को बेकार समझने लग जाता है और नौकरी उसकी सिर्फ ख्वाब जो होता है वो यही होता है कि मैं नौकरी लूँ। हालांकि नौकरी के अलावा देखा जाए, स्किल्स के ऊपर बात की जाए तो स्टूडेंट अपने स्किल्स लेकर भी कामयाब हो सकता है, जो कि हमारे अदारे इसको स्किल्स को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत पीछे जा रहा है।
बिल्कुल मार्केट में डिग्री के साथ साथ हुनर भी चाहिए होता है और एक अच्छा रहनुमा भी चाहिए होता है, जो कि आजकल के नौजवानों के पास रहनुमा नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या इसमें हमारी अपनी भी गलती नहीं है कि हमारे वालिदैन भी हमें कहते थे कि बस डिग्री ले लो, पढ़ लिख जाओ, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आज के दौर के मुताबिक स्टूडेंट को देखा जाए कि बाकी सब उनको प्रेशराइज किया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने लिखने के लिए बच्चे को कोई मकसद भी नहीं दिया जाता। जब मकसद भी बेमकसद हो जाता है बच्चे के लिए, तो उसके लिए तालीम, जब सबसे पहले अगर बच्चा तालीम हासिल कर रहा है तो उसका एक मकसद होना चाहिए। बेटा ये तू तालीम हासिल कर रहा है, तेरे पढ़ने तू इस तालीम हासिल करके तू इस शोबे में जाएगा, तेरा ये कैरियर होगा, तूने इस कैरियर के लिए कुछ करना है। जब इस बच्चे को इस पर अमली काम नहीं करवाया जाएगा, देखें आज के दौर में ये रद्दी का पेपर समझा जाता है, समझा जाता है इस सनद को, जब बच्चे का मकसद भी बेमकसद हो जाता है। जब बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैंने स्टडी पूरी करनी है, मैंने तालीम पूरी करनी है। एक स्टूडेंट है 16 साल, अपना वो स्टूडेंट एक जदोजहद में लगता है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और मैं ये काम पर जाऊंगा, मैं ये, उसका एक ख्वाब होता है। जब तालीम इस तरह से दी जा रही है कि बच्चे के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा, तो उसका ख्वाब जो है वो सारे उसके ख्वाब जो है, उसकी ताबीरें उसे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी और ख्वाब नेस्त नाबूद ही समझ लें आज के दौर के मुताबिक। बिल्कुल वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बेटे को डिग्री के साथ साथ एक अच्छी रहनुमाई भी करें, ताकि उसको भी पता हो कि ये डिग्री मैं किस वजह से कर रहा हूँ और आगे इसकी क्या वैल्यू है। अब चलें ये बताएं कि आज के दौर में मालूमात हर जगह है, लेकिन रहनुमाई कहीं भी नहीं है। एक नौजवान स्टूडेंट इस मालूमात के सलाब से अपना सही सिमत का इंतखाब कैसे करे? तो हर जगह पर है, इल्म हर जगह पर है, रहनुमाई बच्चों के लिए बहुत कम है। तो इसके लिए कुछ असूल हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो अपने मकसद का तयन करे। उसका मकसद क्या है, तालीम हासिल करने के बाद उसका मकसद क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी रखी हुई है, उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है। उस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए स्टूडेंट जो है वो इस बात पर स्टडी करता है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, इस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए मैं तालीम हासिल करके ये चीज़ हासिल करूँगा। तो उसके मुतल्लिक उसको कुछ पता भी नहीं होगा कि कुछ मतलब कि उसके बारे में मालूम भी नहीं होगा स्टूडेंट को, तो फिर साफ ज़ाहिर है वो उसके लिए नाकामी का सबब बनेगी। वो मतलब का तयन भी उसके लिए मकसद भी नाकामी का सबब बनेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट को मकसद का तयन, फिर उसके बाद एक अच्छा मेंटोर स्टूडेंट के पास होना चाहिए कि जो एक अच्छा उस्ताद होता है वो एक अच्छे मतलब स्टूडेंट को, अगर आज के दौर का देखा जाए तो स्टूडेंट को बदलने के लिए, अगर स्टूडेंट फेल है तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट फेल नहीं है बल्कि एक उस्ताद फेल हुआ है। तो इसके लिए अगर स्टूडेंट को एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए और स्टूडेंट अपनी मुशावरत अपने उस्ताद के साथ करे, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी के बारे में उसे लम्हा ब लम्हा आगाह रखे। जी बिल्कुल, मालूमात तो हर जगह है, हर बंदा सिर्फ मालूमात ही दे सकता है, रहनुमाई नहीं दे सकता। चलिए अब हम आपसे वालिदैन के बारे में सवाल पूछ, क्या वालिदैन भी अनजाने में इस कंफ्यूजन का हिस्सा नहीं बन जाते कि वो सिर्फ डिग्री पर ही जोर देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, वालिदैन इस अपने बच्चे के मुस्तकबिल में सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकते हैं और उस बच्चे को इस रुकावट को अबूर करने में भी बहुत बड़ा सबब अता कर सकते हैं। जैसा कि देखा जाए कि सबसे बड़ा ये है कि समाजी दबाव का प्रॉब्लम है इसमें। अगर देखा जाए कि वालिदैन जो बच्चे को मतलब कि इल्म की डिग्री के इल्म के बजाय वो वालिदैन जो हैं ख़ानदानी नाक का सिस्टम बना देते हैं बच्चे के साथ, ख़ानदानी इंतखाब कर लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि जैसा कि कहते हैं कि एक बच्चा है, उसकी फैमिली में एक और बच्चा है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वालिदैन कहते हैं कि ये बेटा अगर तू ये 9th क्लास है तेरी और 9th क्लास में तू अपने उस कज़न से ज़्यादा नंबर लें, और वो दोनों में मुकाबला बन जाता है। और सबसे पहले वालिदैन कहते हैं कि तेरा वो कज़न उस फील्ड में जा रहा है, तू भी उसकी फील्ड में जा। हालांकि उस स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी किसी और सब्जेक्ट की होती है, लेकिन स्टूडेंट जो है अपने ख़ानदान के अपना ख़ानदानी नाक का इंतखाब कर लेता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को मुख्तलिफ स्टेप लेने पड़ते हैं और उसकी अपनी सलाहियत जो होती है वो अंदर दब जाती है वालिदैन की। बिकॉज के देखा जाए कि द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी इज़ नॉट अप टू माई टेस्ट, इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर, कि मैं कंप्यूटर का इंतखाब करता हूँ, सब्जेक्ट बायोलॉजी का मेरी टेस्ट में नहीं है। तो वालिदैन कहते हैं नहीं, आपको डॉक्टर बनाना है, आप कंप्यूटर बायो का सब्जेक्ट इंतखाब करें। इसमें साफ ज़ाहिर है कि फिर स्टूडेंट के लिए अंदर से जो उनकी सलाहियत होंगी वो दब जाएंगी। जी, वालिदैन को भी चाहिए कि वो डिग्री पर जोर ना दें बल्कि अपनी औलाद की अच्छी रहनुमाई करें। चलिए ये बताएं कि जब मुश्किलात ज़्यादा हों और सहूलतें कम हों तो क्या इसमें हमें रहनुमा की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती? जी बिल्कुल, जब वसाइल कम हो तो स्टूडेंट को, इसके लिए सहूलतें कम हो तो स्टूडेंट को वसाइल का सामना करना पड़े, तो इसमें सबसे पहले तो ये बात है, आप ये देखें कि स्टूडेंट्स वसाइल कम होने की वजह से या सहूलतें कम होने की वजह से कोई गलत स्टेप का फैसला ले सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है
کہ ایک بہت اچھا مینٹر جو ہوتا ہے، ایک بہت اچھا جو استاد ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو ایک اندھیروں والے اور اندھیروں والے راستوں سے نکال کر چراغ بننا چاہیے استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے. اور وہ اسٹوڈنٹ اپنا استاد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو اس کے لیے رہنمائی کرے کہ جب آپ کے پاس سہولتیں کم ہیں اور آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور وسائل نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑے مینٹر کی ضرورت ہے جو ایک اس بچے کو اس کے بارے میں مکمل طور پر لمحہ بہ لمحہ سٹیپ بائی سٹیپ آگاہ رکھے اور اسٹوڈنٹ کی کامیابی کا راستہ رواں دواں رہے. یہ ایک اچھے اور بہتر مینٹر کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. بالکل، جب حالات واقعی مشکل ہوں تو ایک اچھے رہنما کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے اور انہیں ایک اچھی رہنمائی دے. اب یہ بتائیں کہ کیا دوسرے ملکوں میں نوجوانوں کو جلدی ڈائریکشن مل جاتی ہے لیکن پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے جو مسئلہ ہے، یا دوسرے ملک کی بات کروں، سب سے پہلے تو میں دوسرے ملک کی بات کرنا چاہوں گا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے شعبے کے مطابق اس کو تعلیم حاصل کر سکتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ والدین کی فورسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹا یہ بایو کا سبجیکٹ کرو، یہ کرو، یا یہ کام کرو، کمپیوٹر میں جاؤ، لیکن اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ایبلٹی موجود نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں والدین کا زیادہ تناؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو اس لیے آگے لے کر نہیں بڑھ سکتا کہ کیونکہ والدین کی فورسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کو سبجیکٹ یا ان کی مرضی کے مطابق ان کو ان کے کیریئر میں نہیں جانے دیا جاتا، بلکہ والدین اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے دعوے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم ایک اچھا اسٹوڈنٹ کے لیے وہ مقصد جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ تقریباً ناکامی کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری. بالکل، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ دوسرے ملکوں میں استاد رہنما ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر دیتا ہے. چلیے اب یہ بتائیں کہ اب یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی نوجوان اسٹوڈنٹ یہ کوشچن دیکھ رہا ہے تو آپ کے خیال میں اس کو ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں میری جو رائے ہے، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو نوکری یا کہ اپنا اس نوکری کو یا اپنی ڈگری کو پہچان نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنے سکل کو پہچان بنانا چاہیے، اپنے ہنر کو پہچان بنا کر آگے بڑھے. اور جب تک ہنر میں دیکھیں اگر کوئی بھی انسان کام سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی اس پر نہ صبر اور استقلال رکھنا پڑتا ہے کہ پہلے اس کو کوئی نہ کوئی اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے ہنر کی مہارت لے کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، صاف ظاہر ہے آج کے دور میں جو بھی کام ہے استاد کے بغیر ناممکن ہے، کسی ایک اچھے مینٹر کے بغیر ناممکن ہے. اس ہنر کو آگے لے کر بڑھے اور جب تک کامیاب نہیں ہوتا تب تک صبر اور استقلال کا پیمانے سے لبریز نہ ہو. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بندے کے لیے کامیابی ہی ہوگی. جی بالکل، اس کو اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود دیکھے، اپنے اندر سے پوچھے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. چلے اب یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ مارکیٹ ہم سے کیا مانگ رہی ہے اور مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ جی بالکل، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی یہ ہمارے اداروں میں یا ہمارے پاکستان میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مارکیٹ مانگ کے آ رہی ہے، بلکہ یہاں پر تھیوری پر مبنی چیزیں رٹائی جاتی ہیں اور اس تھیوری کے متعلق پریکٹیکل بالکل نہیں کروائے جاتے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک دیکھیں کہ ایک وہی چیز ہم مارکیٹ میں دے رہے ہیں جو آلریڈی مارکیٹ میں موجود ہے. جب تمہاری ڈیمانڈ تب بنے گی جب ایک مارکیٹ میں وہ چیز اپنا لے جائیں جو آلریڈی مارکیٹ میں وہ چیز موجود نہیں ہے. تو وہ سب سے پہلے ایک استاد کی ناکامی ہے. ایک اچھا استاد بچے کو انٹرپرینرشپ کے لیے تیار بھی نہیں کر رہا. یہ دیکھیں ایک مارکیٹ میں اچھی کامیابی اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو جو تھیوری کروائی جا رہی ہے اس تھیوری پر بچے کو پریکٹیکل کروایا جائے اور پریکٹیکل کروا کر بتایا جائے کہ بیٹا یہ آپ کی فلاں جگہ پر اس کی یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ آپ ادھر لے جاؤ گے تو اس کو ڈیمانڈ ہوگی. جب آپ ایک بار آلریڈی چیز مارکیٹ میں موجود ہے اور پھر وہی چیز آپ مارکیٹ میں لے کر چلے جائیں تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ پھر نہیں ہوگی. اچھا چلے اب یہ بتائیں کہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ایک نوجوان یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے کیا سوال کرے؟ سب سے پہلے تو اس پر بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا کہ میں یہ اسٹوڈنٹ کے جو اگر دیکھ رہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے تو بات یہ جاننی چاہیے کہ میں کون ہوں. اسے خود کو پہچاننا چاہیے، نہ کہ وہ دوسروں کی رائے لے. اگر اس کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ اپنے اچھا ہونے کے ناطے جو پسند ہے وہ کام کرے، بجائے کہ دوسروں کے کہنے پر وہ اپنے اس کیریئر کو ختم کر دے. دوسری اس کی قیمت ہونی چاہیے کہ میری قیمت کیا ہے، میں اس کے لیے کتنا ڈیمانڈیبل ہوں. اپنی ڈیمانڈ بہتر کرنی چاہیے کسی بھی طالب علم کو کسی بھی ورک میں، اور دوسروں کی فرمائش پر کام نہیں کرنا چاہیے. اپنی فرمائش پر جو اسٹوڈنٹ کو اچھا لگا ہے اس پر وہ اسٹوڈنٹ کام کرے اور اس پر کامیاب بھی ہے.
جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہر نوجوان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس کے اندر ایسی کون سی اسکل ہے جس کو وہ پالش کرے اور وہ مارکیٹ میں سروس کو سیل کر سکے۔ اس کا کیا حل ہے کہ ہر نوجوان کو اپنی رہنمائی خود تلاش کرنی چاہیے۔ جی بالکل، بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا کہ خود شناسی جو ہے نا وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کے اندر خود شناسی ہونی چاہیے۔ خود شناسی کو جب لے کر اپنی شناخت کروائے گا اسٹوڈنٹ تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور خود شناسی سے سب سے پہلے اس کے لیے کس کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ کو ملنا چاہیے اور اس کو ایک رہنمائی مل سکتی ہے، تو اس کے لیے اس کو ایک اچھے مینٹور کے ساتھ ملنا چاہیے جو اسٹوڈنٹ، اور وہ مینٹور ہو کہ جو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، اور آگے والا مینٹور جو ہے وہ بھی اسی فیلڈ کے متعلق ہی ہو، تو پھر اسٹوڈنٹ کو ایک اچھی رہنمائی بھی مل سکتی ہے، اچھی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ یقیناً آج ہمارے پاکستان کے اداروں میں یہ رہنمائی تعلیم ایک مقابلے تک رہ گئی ہے۔ ایک فلاں ادارہ کے اندر مقابلہ ہے، میں اس سے بہتر رزلٹ دینا چاہتا ہوں، فلاں ادارے کے اندر مقابلہ ہے، میں اس سے بہتر رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ بچوں کو اس میں پھر صاف ظاہر ہے کہ تھیوری پر بات آتی ہے، تھیوری پر بچے کو رٹا دلایا جاتا ہے جس کے متعلق رہنمائی بالکل نہیں دی جاتی۔ رہنمائی اگر دیں گے، پریکٹیکل کریں گے تو بچے اپنی لائف میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ رٹا سسٹم جو ہے وہ بالکل اس کا کانسیپٹ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ اپنی کامیابی کے منزلوں کی طرف رواں دواں زیادہ جلدی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے پاکستان کے اداروں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر رٹا نہیں، رہنمائی کریں۔ تعلیم تو بہت ہے لیکن ہمارے ہاں رہنمائی کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ایک اچھا مینٹور جو ہے وہ اچھی رہنمائی طالب علم کو دلا کر اس کو کامیاب کر سکتا ہے، تو لہٰذا اچھی رہنمائی کریں بجائے کہ اچھی تعلیم۔ جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ یہ واقعی جو آپ نے معلومات دی ہیں یہ ایک نوجوان کے لیے ایک رہنمائی رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سنے اور اپنے رہنما کو تلاش کرے۔ جی ناظرین، تو آج آپ نے جانا کہ اصل مسئلہ تعلیم کا نہیں، صرف ایک اچھا رہنما کا ہے۔ اگر ہمیں ایک اچھی رہنمائی مل جائے تو ہم مارکیٹ کے حساب سے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے خاص لوگوں کا خوب خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔